Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di channel Belajar Menuju Pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja dan sehat? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan ya, jangan keluyuran karena penyakit bisa terjadi di mana saja. Nah, sebelum menyimak pembelajaran dari Ibu, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan juga loncengnya supaya terus berlangganan di channel ini. Baiklah, dalam bahasa Inggris ini ya, kita akan membahas tentang chapter 10, yaitu tentang cerita rakyat Sangkuriang. Chapter 10, Sangkuriang. Here we will learn to listen to a folk tale, to read a folk tale for myself, to read a folk tale to other people. Kita akan mendengarkan cerita rakyat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Basically, there are 3 parts of a story. Ya, basicnya ya, dalam cerita itu ada 3 bagian. 1. The first part sets the scene and introduce the character. Nah, yang pertama itu memperkenalkan karakter masing-masing. 2. In the second part, main character face a problem. Nah, yang kedua adalah karakternya ya, masalah karakter pribadi. Third, ya yang ketiga, in the third part, the problem is or are. Yang ketiga yaitu permasalahannya itu apa ya? Okay, let's go to listen to the folktale from West Java, Indonesia. The title is Sangkuriang and answer the question below. Nah, dengarkanlah cerita rakyat ya dari Jawa Barat Indonesia yang berjudul Sangkuriang dan jawab pertanyaannya. The folktale, the title is Sangkuriang. Long time ago in West Java lived a beautiful girl named Dayang Sumbi. She was also smart and clever. Her beauty and intelligence made a prince from the heavenly kingdom of Kahyangan desire her as his wife. The prince asked permission from his father to marry Dayang Sumbi. People from Kahyangan could never live side by side with humans, but his father approved on one condition. When they had a child, the prince would transform into a dog. The prince accepted the condition. Pada zaman dahulu kala di Jawa Barat, hidup seorang gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Dia juga cerdas dan pintar. Kecantikan dan kecerdasannya membuat pangeran dari kerajaan surgawi dari Kahyangan menginginkan dia sebagai istrinya. Pangeran meminta izin dari ayahnya untuk menikahi Dayang Sumbi. Orang-orang di Kahyangan tidak pernah bisa hidup berdampingan dengan manusia, tetapi ayahnya disetujui dengan satu syarat. Ketika mereka memiliki anak, sang pangeran akan berubah menjadi anjing. Pangeran menerima kondisi tersebut. They get married and live happily in the woods until Dayang Sumbi gave birth to a baby boy. The prince then changed into a dog named Tumang. Their son is named Sangkuriang. He was very smart and handsome like his father.
Every day, he hunted animals and looked for food to eat. One day, when he was hunting, Sang Kuryang accidentally killed Tumang. His arrow missed the deer he was targeting and hit Tumang instead. He went home and told her mother about the dog. What? Dayang Sumbi was appalled. Driven by sadness and anger, she grabbed a weaving tool and hit Sang Kuryang head with it. Dayang Sumbi was so sad she didn't pay any attention to Sang Kuryang and started to cry. Mereka menikah dan hidup bahagia di hutan sampai Dayang Sumbi melahirkan bayi laki-laki. Pangeran kemudian berubah menjadi seekor anjing bernama Tumang. Anak mereka bernama Sang Kuryang. Dia sangat cerdas dan tampan seperti ayahnya. Sehari-hari ia mencari binatang buruan dan buah-buahan untuk makan. Suatu hari, ketika ia sedang berburu, Sang Kuryang sengaja membunuh Tumang. Panahnya ingin mendapatkan rusa, namun meleset. Dia menarikan Tumang sebagai gantinya. Dia pulang ke rumah dan memberitahu ibunya tentang anjing tersebut yang dibuat sebagai ganti seekor rusa. Apa? Dayang Sumbi sangat terkejut. Didorong oleh kesedihan dan kemarahan, dia meraih alat tenun dan memukul kepala Sang Kuryang dengan itu. Dayang Sumbi sangat sedih. Dia tidak menghiraukan Sang Kuryang sedikit pun dan mulai menangis. Sang Kuryang feels sad and also confused. How can his mother love a dog more than him? Sang Kuryang then decided to go away from their home and went on a journey. In the morning, Dayang Sumbi finally stopped crying. She started to feel better, so she went to find Sang Kuryang. She looked everywhere but still couldn't find her. Finally, she went home with nothing. She was exhausted. She fell asleep, and then her dreams, she meets her husband. Dayang Sumbi, don't be sad. Go look for my body in the woods and get the heart, soak it with water, and use the water to bathe, and you will look young forever, said the prince in her dream. After bathing with the water used to soak the dog heart, Dayang Sumbi looked more beautiful and even younger. Sang Kuryang merasa sedih dan juga bingung. Bagaimana mungkin ibunya lebih mencintai anjing daripada dia? Sang Kuryang kemudian memutuskan untuk pergi jauh dari rumah mereka dan melanjutkan perjalanan. Di pagi hari, Dayang Sumbi akhirnya berhenti menangis. Dia mulai merasa lebih baik. Jadi dia mencari Sang Kuryang. Tapi anaknya tidak ditemukan dimanapun. Dia telah mencari kemana-mana, tapi masih tidak bisa menemukannya. Akhirnya ia pulang tanpa hasil apa-apa. Dia kelelahan, dia jatuh tertidur, dan dalam mimpinya dia bertemu suaminya. Dayang Sumbi, jangan sedih. Pergilah mencari tubuh saya di hutan, dan ambillah hati saya. Rendam dengan air, dan gunakan air tersebut untuk mandi, dan Anda akan tampak muda selamanya, kata pangeran dalam mimpinya. Setelah mandi dengan air yang digunakan untuk merendam hati anjing, Dayang Sumbi tampak lebih menawan dan bahkan lebih muda. And time passed by. Sang Kuryang on his journey stopped at a village and Mithun fell in love with a beautiful girl. He didn't realize
that the village was his homeland and the beautiful girl was his own mother, Dayang Sumbi. Their love grew naturally and he asked the girl to marry him. One day, Sangkuriang was going on a hunt. He asked Dayang Sumbi to fix the turban on his head. Dayang Sumbi was startled when she saw a scar on his head and the same place where she years ago hit Sangkuriang on the head. Dan waktu pun berlalu. Sangkuriang menghentikan perjalanannya di sebuah desa dan bertemu dan jatuh cinta dengan seorang wanita cantik. Dia tidak menyadari bahwa desa itu tanah airnya dan gadis cantik itu adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Cinta mereka tumbuh secara alami dan ia meminta gadis itu untuk menikah dengannya. Suatu hari, Sangkuriang pergi untuk berburu. Dia meminta Dayang Sumbi untuk memperbaiki sorban di kepalanya. Dayang Sumbi terkejut saat melihat bekas luka di kepalanya di tempat yang sama di mana dia beberapa tahun lalu memukul kepala Sangkuriang. After the young man left, Dayang Sumbi prayed for goodness. After praying, she became confident that the young man was indeed her missing son. She realized that she had to do something to prevent Sangkuriang from marrying her. But she did not wish to disappoint him by canceling the wedding. So, although she agreed to marry Sangkuriang, she would do so only on the condition that he provided her with a lake and built a beautiful boat all in one night. Setelah pemuda itu pergi, Dayang Sumbi berdoa memohon bimbingan. Setelah berdoa, dia menjadi yakin bahwa pemuda itu memang anaknya yang hilang. Dia menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mencegah Sangkuriang untuk menikahinya. Tapi dia tidak ingin mengecewakannya dengan membatalkan pernikahan. Jadi, meskipun dia setuju untuk menikahi Sangkuriang, dia akan melakukannya dengan syarat bahwa Sangkuriang harus membuatkan dia sebuah danau dan membangun sebuah perahu yang indah dan semua dalam satu malam. Sangkuriang accepted this condition without a doubt. He had spent his youth studying medical art. After the sun went down, Sangkuriang went to the hill. Then he called a group of genii to build a dam around Citarum River. Then he commanded the genii to cut down trees and build a boat. A few moments before dawn, Sangkuriang and his genie servant Almond finished the boat. Sangkuriang menerima kondisi ini tanpa keraguan. Dia menghabiskan masa mudanya belajar ilmu gaib. Setelah matahari terbenam, Sangkuriang pergi ke bukit. Kemudian, ia memanggil sekelompok jin untuk membangun sebuah bendungan di sekitar sungai Citarum. Kemudian, ia memerintahkan jin untuk menebang pohon dan membangun sebuah perahu. Beberapa saat sebelum fajar, Sangkuriang dan hamba jinnya hampir selesai membuat perahu. Dayang Sumbi, who had been spying on him, realized that Sangkuriang would fulfill the condition she had set. Dayang Sumbi immediately woke all the women in the village and asked them to wave a long red scarf. All the women in the village were waving red scarf, making it look as if dawn was breaking. The seventh bar falls down, the cock crowed, and farmer rose for the new day. Dayang Sumbi yang telah memata-matai dia menyadari bahwa Sangkuriang akan memenuhi syarat yang ia tetapkan. Dayang Sumbi segera membangunkan semua wanita di desa dan meminta mereka untuk melambaikan syal merah panjang. Semua perempuan di desa itu melambaikan sal merah, sehingga terlihat seolah-olah fajar melanggar. Ditipu oleh fajar palsu, ayam berkokok, dan petani siap menanam untuk hari yang baru.
Korean genius servant immediately dropped their work and ran for cover from the sun, which they feared. Sang Kuryang grew furious. With all his anger, he kicked the unfinished boat. The boat fell and landed on a valley. Boat then came a mount called Mount Tangkuban Perahu. Tangkuban means upturned or upside down, and Prahu means boat. With his power, he destroyed the dam. Water drained from the lake, becoming a wetland, and nowadays become a city called Bandung, from the word Bandung, which means dam. Hamba jin Sang Kuryang segera menjatuhkan pekerjaan mereka dan berlari untuk berlindung dari matahari yang mereka takuti. Sang Kuryang amat geram. Dengan semua kemarahannya, ia menendang perahu yang belum selesai. Perahu terbang dan mendarat di sebuah lembah. Perahu kemudian menjadi sebuah gunung yang disebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban berarti terbalik dan perahu berarti perahu. Dengan kekuasaannya, dia menghancurkan bendungan. Air terkuras dari danau menjadi daratan yang luas, dan saat ini menjadi sebuah kota dari kata bendung yang artinya dam. Itulah cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang. Nah, sekarang kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Nah, let's see the question. Where is the question? Mana ya pertanyaannya? Here this. Okay, 1. Who is Dayang Sumbi? Decipher her. 2. Who is Tumang? Why did Dayang Sumbi marry him? 3. Was Tumang a human being or a dog? 4. What did Sang Kuryang know about Tumang? 5. One day he killed Tumang. Did he kill him because he was a bad son to his father? Why did he kill Tumang? Baiklah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran dari Ibu. Nah, dilanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.